खाया बात हमले खोज खोज। सो गाइज बहुत दिन पर आज फिस्ट करिया को आइछु। आज दम बिरयानी हबो। एबे मैरिनेट चिकन हबो। आपण माने देखोनु किने मैरिनेट करछंदी आ घरे जाकी बनेबे बिरयानी ता मस्त लागियो। मजा आसीला। हळदी हळदी पका पूरा बोली फास्ट हळदी टोटल ला पड़िबो। बस लंका लंका हमें वर्तमान 4 किलो चिकन रे दम बिरयानी चल। रुचि रुचि रहेगा का मुंडा रुचि आनी पके भलो भलो टेस्ट। जीराटा जीरा 10 दिन अल्प अधा को दिता भात पूरा हमरो दालचीनी पाउडरटा एटा हमरो गरम मसाला। अरे नियाटा कोन गलो ए पानीटा इदा आनी की खाना नियाटा कोन गलो गेसला टुडी एबे पड़ियो बिरयानी मसाला आ गोटे रखतेबे लास्ट मैरिनेट खंडा रे बसेला पर बसे चिकन मसालाटा पकेजु गोटे पका चिकन मसालाटा भी पड़ियो तापर स्वाद अनुसार लूण आउ टिके अधिक पकेइथिबे दम बिरयानी ता हाँ बस बस एबे मसालाटा पड़ला। एबे पूरा कटर कटर करी हांडे दे पूरा मिक्स पूरा चिकन जिन देखा जिवनी खाली मसाला मसाला देखा जिवो चिकन टा जिन पूरा घांटी पकेबे पूरा घांटीबे जहाले 5 मिनिट खंडे घांटीबे पूरा घांटी पकेबे। नंगा नंगा पीस आसी देखो लेग पीस आज बिरयानी टा मजा आसी घाटी सारा पर हल्के टिके तेल पकईदा आउ टिके बास तेल पकई पुणी कटर कटर कर घाटी देवे पूरा कटर कटर कर घाटी देवे। हेलो एगो मास्टर शेफ को असिस्टेंट ना को असिस्टेंट एबे लंका जितना पकई पारे आपण खाइबे जो अनुसार पकई देबे लंका मुंडा काटिकी मुंडीटा तापर पियाज हल्के की पियाज पर धनिया टिके आम पाखे तो पुदीना पत्र नथला जदि पुदीना पत्र पकेबे आहुरी टेस्ट टा आसीबो आसना तापर पके हांके देबे दौड़ी दौड़ा दौड़ी ए चलती चिकन चिकन पाउडर मसला घाटी पकेबे जिते बड़ अच्छी घाटी पकेबे आ घाटी यार गोटे फायदा अच्छे बॉडीटा पूरा देखि ब्यूटीफुल अपना घाटा सरला एबे दहीटा पड़ियो छिड़ा मिल्क मुड़ छिड़े छिड़े हां मिल्क मुड़ दही छिड़े छिड़ी छिड़ी शुद्ध मिल्क मुड़ दही ए पड़ियो हमरो चिकन मैरिनेट हवा भाई एती तो हे जीवो मु भाबुजी हे जीवो ना बस यदि बस तो मारने से चक्करे भिजू मसाला भिजू जिते समय रखिबे सेते फायदा आ फ्रिज घरे जदी करछले फ्रिज रे रखि दन याडा हमर चावल होसी चावल होला मध्य रे आधा घंटा भीतर हमर मैरिनेट रह जिवो सब ठीक से जिवो मसाला दिगो मांस दिगो रे टिके अछि यदि हमर
काश्मीर लंका पकई दिखाँ नाली देखा फूड कलर को अवॉइड करंतु फूड कलर को इट्स डेंजरस टू हेल्थ घाटा सरला एबे हम घोड़े दो घोड़ा कपड़ा को यार धुआ धुआ रेडी एबे देखंदो हमर पातला को बड़ा ଏବେ ଆମର ଚାଉଳଟା ବସିବା ପାଇଁ ଏବେ ପାଣି ଗରମ ଚାଲିଛି ଚୁଲି ତ ଏବେ ଜଳୁଛି ଭଲ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପାଣି ଗରମ ଚାଲିଛି ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ ଚାଉଳଟା ପକେଇବୁ ଓ ଗୋଟା ମସଲା ତା ମଧ୍ୟରେ ପକେଇବୁ प्लेट रख दो ना ଲଭର ବୟ ए ताको क कलर टाणियो क्लब रे बर्तमान मास्टर शेफ कड़े चल चली जाउछन अरे पियाज रखे पियाज रखे गोड़ा भात भात गोडंडा पियाज टा रखे मोए मोए थैंक यू आपण मैंने देखिए आमर 514 सब्सक्राइबर कर दे धन्यवाद एमती देखु सपोर्ट करूँ शेयर करूँ आउ आपण मानू भी डाक आम फेमस है आपण डाक भोजी कर खाया लाइक एंड शेयर एंड कमेंट तीनू ब्लॉग्स एबे कोन प्रिपरेशन चलछि एबे हमर कोन बिरयानी राइसटा हबो एबे पूरा नंगा है कि राइसटा करा हबो छणा हबो ये पूरा इंडिया गेट केजी 120 रुपीस मस्त चावल इनको पानी गरम होले ढाला सो बंधुगण एबे पानीटा पूरा फुटिया अवस्था अच्छी से गोटा मसला टे पकईदे फुटिला समय गोटा मसला लेंबू आनी बजेट ना लेंबूर बजेट ना 5 टा गोटा मसला टे पकईदे आ हल्के घी टे पकईदे भल लगे ना हल्के कहीं पकड़ वाह मोए मोए अच्छी मोर का वीडियो करियो नाच लागनो साल लोग जैकेट देख जैकेट को आज नजर ना बर्तमान पानीटा गरम है चाउलटा पड़ो केमी एमती फस कि ढाई दब फस भाभी हेडी देखो आ भाया ये देखो देखो बुद्धि भाई अरे चाउल भल पड़ो म्यूजिक डायरेक्टर हम बस पांडे वालों ऐसे तो पिछले दो ना ये बंचिए हो के चिकन निकाला हवा आधे से इन हाथटा इन करके इन कर दे गली जो ताले काहे बोल नहीं अधा तो चला कोइला तू काहे कला टाइम है एमे दे पानी नो डायरेक्ट ढाल दो कार भल लागला चाउल ढालियाटा कमेंट करिवे देखि पारते आधा घंटा रखला पर कि देखा जाउची पूरा मसलाटा भिजी कि मासरे तासे की लागी फेब्रिक केमु लागी पुणी पुणी केमिति भाई कुआ है ना ना आउ थरे पूरा चिकन मांस देहरे मसलाटा पूरा भिजी कि फेब्रिक लागी अठा कि दिन तासे की वर्तमान में पांपड़ छणा चलछि कहि देइथिला को कलियारो आनी जान ना यो पापड़ खाएगा तो मजा आएगा डीजे तापर तो मन पूरा खुआ आएगा तापरे दिमाग बहुत है नी खाली खटेइला बहुत कंचा हां से कंचा छाण काले अधे खाइ दे एमे दे भांगी वाला कोई खाइ दो रे ए टू जेड दिन राती दी पर मैच हरे दे 1000 टा हाथी की चौगा खाएगा ना पो गरम नहीं आउर काटा जलिया पड़ हां जळु जेबे दाउ दाउ होई हां ठीक होल मोबाइल कना पड़ला माने डर हां ठीक होल गाली दवा अरे पानी बोतल डाल दो पानी बोतल डिक्की रे पानी ना खाए गाड़ी में पानी दे कैमरामैन
କାଟିଥିଲା ତାକୁ ଟଙ୍କା କର ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଛି ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ଏକଦମ ଲଜ୍ଜା। ତୁ ତ କାଟିଥିଲା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କାଟିଛି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କାଇଁ କାଟିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିଖେଇଲି ଆଉ କହୁଛି ମୁଁ ଇନ୍ଦେ ଆଉ କେମିତି ମୁଁ ଆଉ କଣ କେମିତି କାଟିଥିଲି ତା ମନେ ତା କାଟି ଦେଇଛି ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି ତୁ କ୍ୟାମେରା ଦରକାର ତାକୁ କ୍ୟାମେରା ଦରକାର। ଏଇ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା କିରେ? ଏଇ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସିଏ ଆଣୁଛି। ପକା କିଛି ନାହିଁ ପକା ଅଦା ରଖ ସେତିକି ସେତିକି। ଆରେ ଚିକେନ ମସଲା ଟା କୋଉଟା ହେଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡିଛି ରାଗ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ଆମ ଗ୍ରୁପ ର ମୂଷା ସବୁ ଦାନ୍ତ କାଟି ଦଉଛି। ଆରେ ଏଟା ଛିଡାରେ ଥିଲା ରେ ନାଇଁ ମସଲା କୁରିମକା ଅନ୍ଧଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୂଷା। ମୋଏ ହଁ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲା ତ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ମସଲା ମସଲି ପକଉଛି। ନାଇଁ ସେଟା ମସଲା ବେଳେ ଆଖି ଆସିଯାଏ। ଆଉ କଣ କହିବି ତୁ ଯଦି କହୁ ସବୁତ ଢାଲ ଦଉ ସେ ସବୁତ ଢାଲ ଦିନ ବଇବନି ପଡି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ବଇବନି ବାସ୍ନା ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହଳଦୀ ଦେବନି ଚିକେନ ହଳଦୀ ପାଇବନି ପକେଇବା କଥା ଦିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିଆର ସ୍ପେଶାଲ ଦମ ବିରିୟାନୀ ହବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି। ଇଏ ନା ହଉଛି କାଳିଆ। ଲଙ୍କା କଣ ପକଉଛୁ? ଟିକେ ଧାଇଲୁ ରେ ନା ଢାଳି ଦେବି ନା ହାତ ଧୋଇ କରେ ପୁରା ଢାଳି ଦେବି ନା କଣ ଦେଖ ଫୁଲି ହାଇଜେନିକ ପିଲା ଇଏ। ବାଉଳା ଭାତ ପୁରେଇ ଦେବ ନା ହାତରେ ଆଉ କଣ ପଡିବ ରେ ହଁ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଲେ କହିଥାନ୍ତା ସେ ତ ମ୍ୟାରିନେଟ କର ହାତ କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ କଣ ଧୋଇଥାନ୍ତେ ସେଇଠି ତ କାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାଟିଦବୁ ଏଇଟା ଫ୍ରାଇଡ ରାଇସ୍ ଟା ସେଇଠି ଏବେ ଦେଖେ ବାଦଲେ ଦେଖେ ଢାଳି ହେଉଛି କଲେଜରେ ଫ୍ରାଇଡ ରାଇସ୍ ଏଇଟା ଏମିତି ଦେବ ଛେଞ୍ଚି ଯିବ ଚାରିଆଡେ କାଳିଆ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ରାଇସ୍ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପକା ହଉଛି। ଚିଲ୍ଲୁ ହେଇଛି ନା ସବୁ ତ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଆଉ କଣ। ନାଇଁ ଆମର ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ବୁଝା ବନ ମୁଁ ଏମିତି ଢାଳି ଦେବି ତୁ ଖାଲି ସମାନ ବୋଧେ ସବୁ ଢାଳି ଦିଟା ଲେୟର ଢାଳି ଦେଲା ଦେଖୁନ। ନାଇଁ ଆରେ ଦିଟା ଲେୟର ହେଇଥାନ୍ତା ଦିଟା ଲେୟାର ଆଉ ଅଛି ନାଇଁ ଚାଉଳ ଠିକ ଅଛି ଆଉଥରେ ପକେଇ ଫେରେ ମସଲା ମସଲା ପକେଇ ଫେରେ ଚାଉଳ ପକେଇ ମାରିଦେଲେ କି ଆକୁ ପାଇବ କି ଆଉ କିଛି ପଡିବନି ଆରେ 1.5 କିଲୋ ଆମେ ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି 6-8 ଖଣ୍ଡ ଭାଇ ଏଇଟା ବଡ ହଣ୍ଡାରେ ଭିଡିଓ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବାଲ୍ଟିରୁ ଚାଉଳ ବଳିକିଲା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ହୋଟେଲ ଯୋଉମାନେ ଦୋସା କରନ୍ତି ବାଢନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ତାୱା ବାଢ। ସେ ଗୋଲା ଜଳଟା ଏଇ ପିଲାଟାର ଏ ଲଗାଇ ଟିକେ ଫେୟାର ହେଇଥିଲା ତାର ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ମୁହଁରେ ଦେଖୁନ ଚାରିଆଡେ ଚୁଟି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଆମର ଘିଅଟେ ତରଳି দিয়ে ପକେଇଦେ ତରଳା ହେଇଯାଇଛି। ଚାରିଆଡେ ଜିନିଷ ଆମର ଦେଶୀ ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅ କଣ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅ ମିଡରେ ପକଉନ ଆଉ ଟିକେ ତରଳ ହେଟା ଆଉ କଣ ଥିବ? ତାୱା ବିରିୟାନୀ ହବ ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଶୀ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ନା ହାଇଁ ବବୁଲ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବିରିୟାନୀ ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ କାଳିଆ ପାଇଁ କିଛି? ବିରିୟାନୀ ପ୍ରିପାରେସନ ଭଲ ହେଇଛି ଖାଇଲା ପରେ ନ ଭଲ ହେଲା ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପିଲା 8 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ଡେଲିସିୟସ୍ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଏବେ ମଝିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟାଟା ଦଳିକି ତାକୁ ଲଗେଇ ଚାରିପଟେ ଯାହା ହଉଛି ବାମ୍ଫ ନ ଯିବ ବାପ ନ ଯିବ ମୁଁ ଭାଇ ରେଡି ଦଉଛି ଏପଟୁ ରଖୁଥା ହେଲା। ଭାଇ ଦୋକାନ କାଳିଆ କିଛି କହିବ? ହଁ ସରେ ଉପରକୁ ଆଇଲେନି ଯେ ଏଇନା ବସିଲା ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ପାଲା ପ୍ରବଳ ରୋଷେଇରେ ଆସିଥିଲା ଗାଡି ଏ ଗାଡି ଯିବାକୁ ବି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ
10ଟା ଏରା ବେଶୀ ବେଶୀ ଗଲେ ପାଇବନି ଆଙ୍ଗୁରି ଗଲେ ଏରା ଅଳପ ଅଳପ ଲଗା ନା କରୁନୁ ଆହୁରି ଅଛି ଓଟା ଆରେ ଏଇଟା ଜଳି ଆପଣ କହି ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ସାଇଡ ରେ ମରା ହବ ଜାଣିଛୁ ନା ଏବେ ହଁ ଟାୱାଟା ଜଳିଯିବ ରେ କାଠ ପୁରା ମାନେ ସାଇଜ କରି ରଖେନ 15 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ ଧୂଆଁ ବାଡିବ ଯେମିତି ଆକାଳେ ପତଲା କରି ଦଉ ହେଇଗଲା ପଡିଥିବା ଆଟାକୁ ସାଇଜ କରିଦେଲି ସେର ଦରକାର କଣ ଭାଇ ବାୟାଟା ତ ଖରାପ ହେଲେ ବି ପଡିଲା ବାହାର ରହୁଛି ନା କଣ ଖାଉଛି କି ପହଡି ପଡିଥିବା ଅଟାକୁ ସାଇଜ କରିଦେଲି ଯାହା କରୁଛୁ କରେ ଯେ ବେଶୀ କରି ଦେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଇଟି ନେ ଥିଲେ ତ ବେଶୀ କରି ଦବୁ ନା ଆରେ ହେଇଟି ଅଛି ବା ଆରେ ପୁଣି ଉପରେ ପକେଇବୁନି କି ଉପରେ ଦାଢରେ ଲଗେଇବୁନି ପୁଣି ନେ ରେ ଆରେ ସେଇଟା ଏମିତି ଦବେଇ ଦେଲେ ଏଇ ଦାଢରୁ ଏତିକି ବାହାରି ଯିବ ରବର ଭଳିଆ ଭିଡି ହଉଛି ଏଟା ଦବେଇ ଦେଲେ ଏଇ ଆଡୁ ଏମିତି ଚେପା ହେଇକି ଏମିତି ବାହାରି ଯିବ ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ ଏବେ ସବୁ ଏବେ ସହରରେ କପିରାଇଟ୍ ବାଜି ଯାଉଛି ରେ ଯୋଉ ଗୀତରେ କଲେ ଏବେ ଟାୱାଟା ପେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ବେ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ବି କହନି ଆନନ୍ଦ ଘରେ ମାରିଦେବେ ବାଲି ପକଉନ ଆଉ ଆଳି ଏ ପଲିଥିନ ବାଲି ସେ ଟ୍ରିପ୍ ଟା ନହେଲେ ମଗେଇବା ଫୋନ କରୁଛି वाह 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 वाला पोजीशन हो गया रेडी फाइनल स्टेप बे आपण कोन कहबा जरूर कहि दउ पूरा आ किछ नाइट गलिया ना देखंतु बंधुगण बिरयानी रे एई दिटा इटा पाइलानी बेली आ पिला ने किनि मडेई रखिसंती मडा बे मास्टर शेफ कालिया आदेश रो खिरु कोन ले सियाड मोह करे मडा देखंतु बंधुगण टेका धरि गया ए चारि पटे थया पूरा एई दिटा इटा बे थोइला पर भी आहुरी बांफ आइला जे एमिति पूरा मडेई रखिसंती जति पोडियो एटा को आगे बाडा हबो अरे बिरयानी दा अरे हो रे बिरयानी गामुछा मोरा गामुछाटा पपड़े स्वच्छ भारत अभियान गोटे पाद स्वच्छता आड़ू नियर बजे ला 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 अरे गपु जो रे ए गुगु वाओ ब्यूटीफुल अन्ना से आशे खोला आशे तार बसिया पुणी हे नथिले मैं देखु जी 2 3 4 So beautiful, so elegant, just looking like a wow. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. ए पकेल मो मैं थोड़ा है रे घंटा तता बटा देखलो बेंट है जो बिरयानी हेला अधे घंटा रे एना ना एई होसंती सांग माने बस बस बिरयानी रेडी बिरयानी पीस मत नो ठीक रही का पूरा हाड़ माने चुबे चल जी कोडी बागले दपादा किन जी ए मस्त है एक नंबर बिरयानी टा मु कालिया को पहिला खुण जे बाजी आहुरी वाला नल पोडी देथना आहुरी बढ़िया हिची जुते दिन फिस्ट हेतला बिरयानी फिस्ट आज आहुरी बढ़िया हिची ए पापड़ जोर पापड़ तो भाजी पापड़ टा आड हला दई रेडी पापड़ दे जोर नहीं फल दे देखबे कालोटा डी रगे फल नहीं बुला बना हां बस थैंक यू खड़ा जो केंद्र सुविधा आडू खाई जल्दी पूरा खाई के चले लेग पीस ले मत भलो भी भाव बाबा no, 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 no. Wow! Beautiful! सो बर्तमान आमर फिश सरला एबे आमे जाउछु